हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन दो बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, दो बहुत बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के ख़िलाफ़। एक गवादर का इलाका है पसनी, वहाँ पे गुज़िश्ता दिन जो अटैक हुआ, पसनी से आर्मी के लोग जा रहे थे उरमाड़ा, और रास्ते में उनको उनके ऊपर जो हमला हुआ, उसमें 14 जो आर्मी के जवान हैं वो शहीद हुए। इसके साथ-साथ दूसरा बहुत बड़ा अटैक आज मियांवाली एयरबेस, जो जहाँ पर एक ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वहाँ पे हमला हुआ, और कहा जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। हालाँकि हमारे इदारे कह रहे हैं और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी हमला नाकाम बना दिया गया, और जो ग्राउंड किए गए जहाज़ थे सिर्फ़ उनको मामूली नुकसान पहुँचा है। इस हवाले से बात करेंगे कि वाक़ई ऐसा था या कुछ और। इस हवाले से बात करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और डिटेल में जाएँगे दोनों चीज़ों के। सबसे पहले तो बात करेंगे आज के अटैक की, और आज का अटैक जो था, बड़ा सेवियर किस्म का अटैक था। मतलब कहा ये जा रहा है कि जी हमले को नाकाम बना दिया गया। हालाँकि मैं एक पहले भी ये बात मैंने कही थी और अब दोबारा कहता हूँ कि जब भी कभी इस किस्म की चीज़ होती है, तो उसका मसला ये होता है कि अगर वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, ठीक है, शुरू में 3 लोगों को न्यूट्रलाइज़ किया गया, बट व्हाट द थिंग इज़ कि उनका वहाँ पे पहुँचना, फिर अंदर घुसना, 6-7 घंटे फ़ोर्सेस से लड़ना उनके एरियाज़ में। और मियांवाली कोई बॉर्डर एरिया नहीं है, कोई मतलब प्रॉपर सेटल्ड एरियाज़ में आता है। ठीक है, वहाँ पे और चीज़ें मसाइल हैं, डीआई खान के साथ उसका बॉर्डर लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। बल्कि मियांवाली एक ऐसा इलाका है कि कहा जाता है, क्योंकि लोग ज़्यादातर पश्तून हैं, वहाँ के पश्तो बोलने वाले लोग हैं। तो है तो वो पंजाब में, लेकिन काउंट होता है वो खैबर पख्तूनख्वा में। डे खान के साथ उनका बॉर्डर वो शेयर करते हैं, लकी के साथ वो बॉर्डर शेयर करते हैं। और गुज़िश्ता दिन यानी फ्राइडे को टांग सॉरी लकी में, लकी मरवत में, और उसके साथ-साथ डीआई खान में 3 हमले हुए। और वहाँ पर भी यकीनन बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन 2 लोगों की जानें वहाँ पर भी गई हैं। अब पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हवाले से अभी तक जो आईएसपीआर कह रहा है कि जी ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, और उसको जितने लोग घुसे थे, 9 लोग थे, उनको जिसे कहते हैं कि फ़ारिग कर दिया गया है। ख़ैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात सारी ये होती है कि उन लोगों का वहाँ पे आना और कोई ख़बर नहीं होना। ठीक है, जिहाद पाकिस्तान के नाम से ये एक जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइज़ेशन है। हालाँकि ये बाकायदा टीटीपी सपोर्ट कर रही है, ये टीटीपी का हमला है। मुल्ला याकूब जो डिफेंस मिनिस्टर है अफ़गानिस्तान के, उनका ताज़ा बयान बीबीसी पश्तो ने उसको शेयर किया है। वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि जिहाद पाकिस्तान जो है एक तंज़ीम तो है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, ये कुछ चीज़ें अपने सर लेती हैं और कुछ नहीं लेना चाहती। शायद इनको लगता है कि उससे इनको नुकसान होता है, जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, या फिर जो सिंपैथीज़ हैं आम लोगों की, तो वो शायद कम होती है। तो इसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी 3 जहाज़ों को, जो ग्राउंडेड तैयारे थे, उनको मामूली नुकसान पहुँचा पहुँचा है। सर अगर वो मामूली नुकसान पहुँचा है या वो ग्राउंडेड जहाज़ थे, लेकिन पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के वो जहाज़ थे, यकीनन वो एयरबेस के अंदर खड़े थे। और यहाँ पे जब जो रिक्रूट्स होते हैं, जो पायलट्स होते हैं,
وہ رسالپور خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ نوشہرہ میں واقع ہے، وہاں سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پھر میاوالی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے صرف ٹریننگ نہیں کروائی جاتی، ایک باقاعدہ آپریشنل یہ بیس ہے سیم لائک کامرا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کامرا میں بھی ایک بڑا حملہ ہوا تھا، جس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ، اور مہران ایئر بیس کے اوپر حملہ ہوا تھا جو نیول بیس تھی، نیول کے ایئر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے جہاز ہوتے ہیں وہ کڑے۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جو تازہ رپورٹ آئی ہے، صرف اگست کے مہینے میں جو پاکستان کی فورسز کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ لاسٹ 9 سالوں میں سب سے بڑا نقصان ہے۔ یعنی اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے اس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اتنے سارے لوگوں کی جو ہے اس میں جانیں گئی ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ حملے ہو رہے ہیں لوگ جو ہے 9 سالوں میں کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ، یہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کنفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز پکس کہا جاتا ہے اس کو، ان کی یہ رپورٹ آئی ہے سپٹمبر میں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے، اور کلیم کیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر انفارمیشن جو ہے وہ فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کے لنکس ہوتے ہیں، تو وہ ان کی طرف سے یہ رپورٹس آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اپنی طرف سے ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں جی حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ حملے کو میں ناکام تو تب ہوتا کہ وہ لوگ ایئر بیس سے کوسوں دور، مطلب جسے کہتے ہیں کہ انٹرسیپٹ کرتے ان کو اور ان کو سائٹ پہ کرتے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ گیٹ تو کیا دیوار پلان کیا کہ 2 کلومیٹر کے ایریا میں بھی نہ ہوتے، تو تب جا کے پاسبل تھا، ہم کہتے کہ ہاں بالکل ایک بہت بڑا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ صبح کو 4 بجے یا 3 بجے وہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد 12 یا 1 بجے کلیئرنس آپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے، 8 یا 7 گھنٹے لگتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ 7-8 گھنٹے وہ لوگ وہاں پہ کر کیا رہے تھے؟ کیا وہ ویسے آئے ہوئے تھے، یا مطلب جسے کہتے ہیں کہ کوئی روٹی کھانے کے لیے، ناشتہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے؟ نو، ایسا نہیں تھا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری ایجنسیز ہیں، بہت سارے ادارے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں، یا اسلام آباد میں تو یار بہت ایکٹیو رہتے ہیں، بلی میں آپ کو سچی بات بتا دوں، اکثر انٹریکشن ان سے ہو جاتی، آتے جاتے میں اگر کہیں جا رہے ہیں تو جی صاحب بتائیں جی کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ پوچھتے ہیں ایز اے جرنلسٹ۔ ٹھیک ہے، ہمارا کیا تعلق ٹی ٹی پی سے، اور ہمارا کیا تعلق کسی اور سے، کیا کسی اور سے، اٹھنا بیٹھنا سب کے ساتھ ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ہم مختلف ڈپلومیٹس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے اوپر بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ یعنی میں یہ کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے پہ نظر نہ رکھیں، 200 دفعہ رکھیں، اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں اس کے اوپر آپ مجھے پوچھے بھی، بٹ جو کلیم کرتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو اعلان کرتے ہیں کہ یار میرے ملک کو اتنا نقصان پہنچاتے ہیں، اتنا نقصان پہنچاتے ہیں جس کا کوئی، شاید میں کہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں کہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان وہ پہنچاتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں اگر خبر نہیں ہوتی، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر باقاعدہ ڈپارٹمنٹس موجود ہے، ایک نہیں، 5-5 6-6 7-7 ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور پھر جو ہر ادارہ یعنی آرمی، ایئر فورس، نیول، ان کی اپنی انٹیلیجنس الگ ہے، چلو وہ تو ان سرکل میں جو ایریا ہوتا ہے وہاں پہ ان کا وہ ہوتا ہے، لیکن باہر بہت سارے اور ادارے ہوتے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ملکی حالات بھی صحیح نہیں ہیں، تو پھر ایسے میں ایسا بے خبر ہونا افسوسناک ہے۔ ہم غزہ کا رونا تو رو رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، اگر وہاں پہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو کر لینا چاہیے اگر ہماری اتنی طاقت ہے، لیکن جب اپنے سر پہ آن پڑی ہو تو پھر میرے خیال میں پہلی فکر اپنے گھر کی کرنی چاہیے۔ جب آپ اس کو سیف کریں گے تو اس کے بعد پھر دوسرے کے گھر، یا پھر اپنے اڑوس پڑوس، یا پھر اپنے جسے کہتے ہیں گلی محلہ جس کو کہا جاتا ہے، آپ پھر اس کو محفوظ کر سکیں گے، پھر اس کے بعد اپنے سیکٹر کو، اپنے ڈسٹرکٹ کو، اپنے پروونس، اپنے کنٹری کو۔ لیکن لاسٹ پھر تقریباً 3-4-5 دنوں سے جو کچھ چل رہا ہے وہ بڑا ایک
थ्रेटनिंग सूरत हाल है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम ये कहें कि ये बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है, नो ऐसा नहीं है। एक तरफ हमला होता है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, उनके कॉन्वॉय के ऊपर, और 14 लोग यार एक दिन में उनकी जाने जाना मामूली बात नहीं है। अगर कोई इनको ये कहता है कि ये बिल्कुल मामूली बात है, तो मुझे अफ़सोस होगा इस चीज़ के ऊपर, एक हमले में। अच्छा, यहाँ पे जो बेस के ऊपर हुआ, जो टांक में, डीआई खान में, लकी में हुआ, यानी ये मैं लास्ट 2 डेज़ की आपको टोटल वो बता रहा हूँ। तो कम से कम 15-20 लोगों की जानें जाना, आपके फोर्सेस के लोगों की जानें जाना बड़ा एक खतरनाक सूरत-ए-हाल है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, फिर जब हम टीटीपी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, आज से नहीं काफ़ी अरसे से लड़ रहे हैं। अच्छा, आज तक हमारी इंटेलिजेंस मतलब इतनी कमज़ोर तो नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मैंने कहा ना कि यार मेरे जैसे आम बंदे को अगर उनकी मतलब होती है, एक नज़र होती है, किसी हवाले से भी हो सकती है, मैं वो नहीं कहता। मैंने कहा कि अगर कोई गलत काम ऐसा होता है जो उनको लगता है कि हाँ, तो ठीक है यार, कोई मसला नहीं है, नो टेंशन फॉर दैट, वो चलता है। तो वो पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। हालाँकि कुछ ऐसा नहीं किया होता फिर भी पूछते हैं। तो इनकी खबर कैसे मतलब उनके पास नहीं पहुँचती कि म्यावाली तक इन लोगों का आना, ये तो म्यावाली में नहीं ठहरे होंगे। डीआई खान से होंगे, लक्की से होंगे, किसी न किसी एरिया से तो इन्होंने ट्रैवल किया होगा। अब वहाँ की इंटेलिजेंस, हमारी वो सिविल इंटेलिजेंस हो या फोर्सेस की हो, वो कोई भी हो, उनको कानो-कान खबर नहीं होती। इतना बड़ा हमला प्लान किया जाता है और खबर ना होना, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा अलार्मिंग, इस हमले से भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये नहीं होता। ये चीज़ मेरे ख्याल में थोड़ी-सी जो है वो देखनी पड़ेगी। इस चीज़ को देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि अगर इसको हम इग्नोर करते रहे, और ये चीज़ें मैं कहता हूँ कि ये इंटेलिजेंस के ज़रिए ज़्यादा शायद कंट्रोल में आ सकती है, क्योंकि वो फिर फोर्सेस को इत्तला करते हैं कि यार यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, तो फिर जाके क्या होता है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए भी और बड़े सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यार हर हर दफा जो है वो कर दिया जाए, लेकिन इतने बड़े हमले का अगर खबर खबर नहीं होती, तो वो फिर थोड़ा सा ये है कि खतरनाक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में, बहुत सारे इलाकों में, डीआई खान में, बनू में, लकी में, बाजोड़ वाजोड़ के उस एरियाज में, वहां जो अफगान बॉर्डर्स के साथ इलाके हैं, वहां पे हो रहे हैं। अच्छा जी, बलूचिस्तान में भी हो जाते हैं, लेकिन जो वो फिर हमला करते हैं जवाबन, तो वो इतना खतरनाक होता है। पसनी, क्योंकि मैं इत्तेफाक है कि मैं जा चुका हूँ, इतना बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा कोस्टल एरिया है, और बड़ी छोटी सी आबादी वहां पे रहती है, कुछ हजार की पॉपुलेशन वहां पे आबाद है, और बड़े खूबसूरत बीचेस हैं वहां पे। तो वहां पे जब मैं गया था, तो आर्मी की इतनी सर्वेलेंस थी वहां। अब शायद इससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि कुछ साल पहले की बात है जब मैं पसनी गया था। तो एक एक जगह पे चेक पोस्टें हैं, वहां पे आपसे पूछा जाता है आप कहाँ से, आईडी कार्ड, ये वो सारा कुछ, तब जाके आप दारान बीच पे या किसी और जगह पे आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से जाते हुए फिर मतलब उरमाड़ा, क्योंकि गवादर से दूसरी तरफ है ये उरमाड़ा से, जब आप गवादर जाते हैं तो रास्ते में, क्योंकि ये सराउंडिंग्स में, गवादर जो सिटी है उसके सराउंडिंग्स में ये एरियाज वाक़ है, 50-50, 60-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये इलाके, और बड़ी खूबसूरत रोड नेटवर्क है, बड़ा खूबसूरत इलाके हैं ये। अच्छा, एक चीज़ और है कि मुझे जो अभी तक अंदाज़ा हुआ है, कुछ लोगों से भी पूछा है, तो वो नाराज़ है, स्टेट से नाराज़ है, यानी आम लोगों की बात करूँ, उनका ना बीएलए से कोई ताल्लुक है, ना किसी और से कोई ताल्लुक है। लेकिन एक चीज़ हो रही है कि वो नाराज़गी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रही है, और वो कैसे? क्योंकि जब तक आपके साथ आपकी आवाम आपके साथ घुल-मिल ना जाए, तो फिर आपके लिए वो काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि अवाम जितना आपको सपोर्ट करके
آپ کے کام کو آسان کر سکتی، اتنا شاید آپ کے انٹیلیجنس ادارے یا باقی دوسری تیسری چیزیں نہیں کر سکتی۔ اور میرے خیال میں یہ بات مجھے یقین ہے، بلکہ میں کیا کہوں کہ آئی ہوپ سو، میں یقین سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اداروں کو بہت بہتر طریقے سے پتہ ہو، کیونکہ وہ میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم تو چلیں دور سے کور کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں، تو یہ ان کو بہت بہتر طریقے سے پتا ہوگا، کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کے لوگ آپ کو جتنی انفارمیشن دے سکتے ہیں، کچھ اس میں غلط بھی ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایک عام آدمی جو ہے وہ آپ کو کہ جی ادھر تو اتنے ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں، ضروری نہیں ہے۔ بٹ کچھ ایسے آپ کے سورسز، پھر آپ کا طریقہ کار ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بڑی جینوئن انفارمیشن پہنچاتے ہیں کہ یار آپ اس راستے سے تو جا رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی خطرہ ہے۔ اور بلوچستان، اور اسپیشلی ساؤدرن بلوچستان میں یہ چیز آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے، لیکن پچھلے 1 ڈیڑھ سال میں اس میں جو تیزی آئی ہے، میرے خیال میں پہلے یہ والی تیزی نہیں تھی۔ بی ایل اے جس طریقے سے ایکٹیو ہوئی ہے، اور کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ دوسری طرف سے نارتھ جو بلوچستان کے علاقے ہیں، یا پھر ہمارے افغان بارڈر کے قریب علاقے پشتون بیلٹ سے، وہاں پہ ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پہ وہ بڑے حملے کر رہی ہے۔ تو اس وقت جو جنگ ہے وہ 2 فرنٹ وار پاکستانی فورسز کے سامنے ہے۔ میں اس میں کوئی ڈاؤٹ مجھے نہیں ہے کہ یہ آسان جنگ نہیں ہے، یہ بڑی مشکل جنگ ہے۔ لیکن اس مشکل سے ہم 2012-13 میں بہت آگے چلے گئے تھے، نکل چکے تھے بہت حد تک۔ دوبارہ سے کون سے ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ دوبارہ اس چیز نے دوبارہ سے سر اٹھایا اور ایک اچھا خاصا بڑا نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، ایک ڈینٹ دیا ہے اور ڈینٹ دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ یہ لوگ، میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا اسپیسیفکلی بات اس کی کر رہا ہوں کہ وہاں پہ انہوں نے ہمیں اسپیئر کیا۔ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں جتنا کام کیا جائے تو وہ کم ہے۔ پھر آتا ہوں تھوڑا سا ملا یعقوب صاحب جو ہیں ڈیفنس منسٹر ہے، ان کا ایک تازہ سٹیٹمنٹ پشتو میں انہوں نے بی بی سی پشتو نے اس کو شیئر بھی کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پاکستان سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اسپیشلی جو افغان ریفیوجیز ہیں، ان کے حوالے سے ان کے جو بیانات تھے وہ ایک دھمکی آمیز قسم کا ان کا بیان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے لیے مزید مشکل کھڑی ہو جائے، اتنا کریں جتنا آپ سہ سکتے ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے افغان طالبان کی، ان کے بیانات ہم لاسٹ جب سے گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا کہ جو افغان انلیگل امیگرنٹس یا دوسرے انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو نکالا جائے گا، اور 31 اکتوبر اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے، کیونکہ ایک چیز ہمیں ماننی پڑے گی کہ کسی زمانے میں افغان طالبان کی چابی پاکستان کے پاس ہوا کرتی تھی، امریکہ اور یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ ان کو بتائیں جب ہمارے اوپر یہ حملے کرتے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ چیز بالکل الٹ گئی ہے۔ افغان گورنمنٹ یہ بہت زیادہ گلہ شکوہ کرتی تھی پاکستان سے، بہت کنسرنز ہوا کرتے تھے ان کے۔ اب لگتا ایسا ہے کہ اب جو ٹی ٹی پی کی چابی ہے وہ افغان طالبان کے پاس ہے، اور جہاں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کی کو چابی دینی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ بے شک ڈسٹرکٹ کورم میں ہو، وہ ہمارے بارڈر ایریاز میں ہو، وہ بلوچستان کے اندر ہو، یا ابھی اومیہ والی کا ایئر بیس ہو، آخر ان کو اتنا بڑا سپورٹ کہیں نہ کہیں سے تو آتا ہے جو اتنا سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر اتنا بڑا اسلحہ، لاجسٹک سپورٹ کہاں کہیں نہ کہیں سے تو آتی ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ لوگ چھپے ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جن بوت ہے اور یہ غائب ہوتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں ایک جگہ پہ، اتر جاتے ہیں اور وہاں پہ حملہ کرتے اور پھر غائب ہو جاتے، ایسا تو پاسبل نہیں۔ اسی لیے میرے خیال میں پاکستان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ انلیگل امیگرنٹس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا چاہیے، واٹ دا تھنگ از کہ ان چیزوں کو بڑا
जिसे कहते हैं ना कि ओपन माइंड देखना पड़ेगा, ओपन माइंड से देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि कुछ थोड़ा-सा मीडिया के ऊपर जिस तरीके से वो खबरों को जैसे वो ऐसा किया जाता है जैसे रोक-रोक के कुछ चीज़ें होती हैं। इससे मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कहता कि आप एक हाइपरनेस क्रिएट करें, एक जिसे कहते हैं कि एक बस जिसे कहते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को बड़ा करके पेश करें, नो। लेकिन खबर खबर होती है और ये कोई छोटी खबर नहीं होती कि आप पसनी के अंदर इतना बड़ा हमला होता है और चैनल उसको इग्नोर कर लें या फिर ना पेश करें, ये पॉसिबल नहीं होता। फिर इस तरह का दूसरा जो अटैक हुआ एयरबेस के ऊपर या फिर बाकी जगहों के ऊपर, वो खबर तो कहीं न कहीं से आती है। तो मेरे ख़्याल में हमारे इदारों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको अवामी सपोर्ट जितनी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो इतना हमारे लिए यानी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों सबके लिए बहुत बेहतर है। अगर वो कमज़ोर होगी वो चीज़, तो मेरे ख़्याल में उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और वो हो भी रहा है। क्योंकि जब आपकी जनता आपसे नाराज़ होती है या नाराज़गी का इज़हार करती है, मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स में जो कुछ हम देख रहे हैं चीज़ें, उसपे भी कुछ लोगों के यकीनन इमरान खान की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी नाराज़गियाँ हैं, वो नाराज़ हैं। ये सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जाए या इसको छोड़ दिया जाए कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको थोड़ा-सा उसके ऊपर, मैं ये नहीं कहता कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ दें, जी इसको दे दें जी कोई नहीं हमने। नहीं, कोई गलत काम करता है बिल्कुल उसको ना छोड़ें। वो कोई भी करता हो। वो फ़ख्र यूसुफ़ज़ई करता हो या कोई बड़ा ख़ास आदमी हो पाकिस्तान का, बड़ा एलीट क्लास से हो या कोई आम पाकिस्तानी हो, नो, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल जिसे कहते हैं कि कुछ लोगों को आप पॉलिटिकल बेसिस पे या कोई उनके अगर कोई जिसे कहते हैं कि एसोसिएशंस हैं, आप कहते हैं कि नहीं जी आज हमें ये नहीं चाहिए, तो उसका नुकसान बहरहाल पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। बाकी सीधी-सी बात है, इख्तियार जिनके हाथ में है, फैसले उन्होंने करने होते हैं और उनको कभी कुछ सही लगता है, कभी कुछ सही लगता है, कभी अफ़गान जिहाद उनको सही लगता है, कभी फिर लड़ता हुआ ठीक लगता है। तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं बहरहाल पाकिस्तान को भुगतने पड़ रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है और इस तरह की चीज़ें अफ़गानिस्तान के साथ भी मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के साथ हमें एक क्लियर पॉलिसी लानी पड़ेगी। जब तक हम क्लैरिटी नहीं लेके आएँगे, उनको कहेंगे भई आप अपना मुल्क सँभालें और हमें अपना मुल्क सँभालना है। हमें अपने पाकिस्तान के फैसले हमें खुद करने हैं। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हम आपके फैसले पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते और ना करेंगे। आप काबुल के फैसले अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करें, जो आपको सही लगता है वो करें, जो नहीं लगता ना करें। हम आपके फैसलों में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जब तक ये क्लियर लाउड एंड क्लियर नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में ये हालात बड़ा मुश्किल है कि ये सँभाला जाए। क्योंकि ये चीज़ें चल रही है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। दिन-ब-दिन जो नुकसान है, उसमें कमी नहीं आ रही, उसमें वो बढ़ रही है। हम कंडेम करते हैं जी, फलाँ ने शहबाज़ शरीफ साहब ने कंडेम कर लिया, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर काकड़ साहब ने, जी अब मुबारकबाद देते हैं फलाँ को कि उन्होंने हमला नाकाम बना दिया। सर हमला नाकाम नहीं हुआ, आई एम सॉरी। नाकाम मैंने कहा तब कि वो इंटर ना होते बार-बार, जिस तरीके से अभी हमने कुछ अरसा पहले देखा था गालिबन लक्की में था कि हंगू में था, पुलिस के जो सीटीडी थाने के ऊपर हुआ था। मैं कहता हूँ उसको नाकाम कि उसको जो 2 लोग इंटर होने के, एक को बाहर मार दिया गया था और दूसरे को भी कोई नुकसान होने से जो है मैं कहता हूँ काफ़ी हद तक बचा लिया था। तो वो उसको आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं या इस तरह की बाकी चीज़ें हमने देखी जिसके ऊपर कहा जा सकता है कि बिल्कुल उसको आप पहले ही साइड लाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी, मेरा नहीं ख़्याल कि ये हालात बेहतर हो सकते हैं या
جسے کہتے ہیں کہ یہ حملے ناکام بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے مضبوط انٹیلیجنس بیس چاہیے ہوگی۔ اس کے لیے افغانستان کے ساتھ ہماری کلیئرٹی بہت ضروری ہے، وہ کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے فیصلے پاکستان کو کرنے ہیں اور افغانستان کے فیصلے افغانستان کو، یہ ہمیں بالکل کلیئر میسج دینا چاہیے۔ بے شک ڈائریکٹلی ان سے کریں، ہم اگر کریں تو زیادہ بہتر ہے، قطر کے ذریعے کریں، سعودی عربیہ کے ذریعے کریں یا چائنا کے ذریعے کریں، لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہم اٹھاتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔